I stand in the discussion of budget speech. Speaker sir, जेन्ना आमी budget speech आयकली अशें दिसलें की गोंयकारांक खूब कितें मेळटलें म्हणून. पूण म्हाज्या जे भाशणान तुमकां सांगूंक सोदता की ह्या बजेटान कितें सारकें ना तें आमी सांगतले. हें बजेट कशें अनप्लॅन्ड आसा, अनरियलिस्टीक आसा, हें ह्या म्हाज्या जे स्पिचीन तुमकां सांगतलो. स्पीकर सर, स्वयंपूर्ण गोवा, प्रशासन तुमच्या दारी, स्वयंपूर्ण मित्र, हे आयकोपाक खूब बरें दिसता. पुअर बजेटरी मॅनेजमेंट, अंडर युटिलायझेशन, appropriation of other grants, imprudent budgetary management, deficient budgeting, unrealistic estimates, over budgeting, हे सगळे जे CAG रिपोर्ट आसा ह्या CAG रिपोर्टान मेन्शन केल्ले आसा. आनी हे फक्त आमी सांगिना, हे CAG रिपोर्टान सगळे क्लियर कट दाखयल्ले आसा की हे जे बजेट आसा जावं हेजे पयलींची जी बजेट आसा ती कित्याक अनरियलिस्टीक आसा आनी कित्याक फोटींग बजेट आसा ती. Utilization of budget. Speaker sir, at the end of financial year 2020 to 21, 18.52% of the total budgetary provision remained unutilized. Supplementary provisions consisting 5.18% of the original budget made during the year proved unnecessary, as the saving were sufficiently more than the supplementary provisions. इतून सर स्पीकर सर अशेंच सांगता की जो सप्लिमेंटरी केल्लो प्रोविजन केल्लो तो रिक्वायर्डूच नासलो, हो CAG रिपोर्टाचो आसा. इन्फ्लेटेड बजेट करता कित्याक, हो व्हडलो प्रश्न आसा की कित्याक लागून हो इन्फ्लेटेड बजेट आसा. एवरी टायम आमकां दाखयता की बजेट हो येदो व्हडलो बजेट केला, व्हडलो बलून फुलयता, मात हो जो बलून आसा तो बलून बेश्टोच फुलयता. स्पीकर सर, लोकांक आयज अशें दाखोवन दिता की आमचो बजेट बरो आसा, आमच्या बजेटान खूब पयशे आसा, मात पयशे आसा हे दाखयता, तितून ते करूनय दाखोवपाक जाय. हें बजेट अनरियलिस्टीक दिसपाक जायना आनी लोकांक गोंयकारांक अशें पिशान काडपाक जायना. स्पीकर सर, रिपिटेड लो युटिलायझेशन ओवर द इयर्स इंडिकेट्स पुअर बजेटरी मॅनेजमेंट बाय द स्टेट. ओन्ली 63 to 75% are unutilized during 2016 to 2021. लास्ट 5 वर्सां जाली. ओवर बर्डनिंग जो ओवर बजेटींग आसा तो वाडत आसा. एवरी टायम ओवर बजेटींग जाता आनी लोकांक दाखयता कितें बजेट खूब आसा, आमची जी कामां मात कामां कोणाचीच कांय जायना, डिले जाता. तुमी पळयता आसतले कितलेशे डिपार्टमेंटान एवरी टायम आमकां परत परत विचारचें पडटा आनी ते बजेट ना बजेट ना बजेट ना म्हणून सांगता. Unnecessary or excessive supplementary grants. Total authorization of rupees 22,147 crores and saving rupees 6,012 crores, which is 31%. म्हटल्यार इतलो आमचो सेविंग जाला, 31% सेविंग जाला. हो 31% सेविंग आमी यूज कित्याक करिना, हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी आउट ऑफ 31% rupees 6,912 crores, तितूंतले 56% that is rupees 3,902 crores सेविंग जाल्लो आसा. हे आतां सेविंग जाला तो मेजरली ऑफ मेजर ग्रांट्स आसा, तितून PWD पंचायत, GMC इलेक्ट्रिसिटी, मागीर स्पोर्ट्स एंड यूथ, हेल्थ, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा. हे जे डिपार्टमेंट आसा हे मेजर ग्रांट आसा आनी ह्या हेजेर इतलो स्पेंड केला. मात हितून मेन मेन्शन कितें केल्लें आसा की नॉन रिसिप्ट ऑफ कॅश, जो नॉन रिसिप्ट ऑफ कॅश असेसमेंट आसा, हेका लागून हो रिजन दिला की हेका लागून हे आमी करूं ना म्हणून. नॉन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ स्किम्स, एडमिनिस्ट्रेटीव रिजन्स, हे जे रिजन दिला की हेंकां आमी इम्प्लिमेंट करपाक शकना, हेंकां आमी दिवपाक शकना. Speaker sir, supplementary provisions were made without proper scrutiny of requirements. Proper scrutiny करिनासतना तुम्ही supplementary provisions केला. हे आतां कित्याक लागून केला supplementary provisions आतां करता, मात तो तेजो प्रॉपर स्क्रुटिनी जावपाक जाय, तो डिपार्टमेंट कित्याक करिना. स्पीकर सर, रुपीज 6,912 crores सेविंग आसलें तरी पूण
रुपीज 1090 करोड सप्लिमेंटरी प्रोविजन गरज नासली आनी हो ट्रेंड लास्ट 5 वर्सां चालूच आसा आनी हो फुडेंय म्हाका दिसता हे फुडले वर्स आसा तेन्नाय अशेंच चालू उरतलो. स्पीकर सर, रुपीज 255 करोड वॉज नॉट सलेंडर. आमचो सरकारान जो सलेंडर अमावंट आसलो 255 करोड हो सलेंडरूच करूंक ना आनी हो खरें म्हटल्यार सलेंडर करून आमी तेका रेग्युलायजेशन करपाक जाय आसलो. हें खंयच जाल्लें ना. म्हटल्यार सरकाराच्या तिजोरीन एक्स्ट्रा पयसो आसून पासून सरकार हें कामां करून घेयना. स्पीकर सर, PWD लास्ट 3 वर्सां जालीं 55% to 60% सेविंग करता. हें इतको इन्फ्लेटेड बजेट दाखयता आनी मागीर डिपार्टमेंट म्हणटा आमचे कडेन बजेट ना, आमचे कडेन फंड ना म्हणून. जो डिपार्टमेंट एवरी टायम खूब जाण आमी वयता रस्तो करपाक, रस्त्याचे हे डिमांड्स घालपाक जावं आनी कितें उदकाचो टँकीक डिमांड घालपाक जावं आनी कसलो डिमांड घालपाक WRDन वयता, सगळे डिफरंट डिपार्टमेंटांनी वयता. तेन्ना आमकां एकूच प्रश्न येता की बजेट ना फुडल्या हेका जातलो, फुडल्या फायनान्शियल इयराक जातलो. मात हांगा अशें मेन्शन केल्लें आसा की 55% to 60% हो बजेट आसा, इन्फ्लेटेड बजेट आसा, मात तो बजेट आमकां दित ना. स्पीकर सर, ह्या वर्सा सेम केला, परत रुपीज 2697 करोड इन्फ्लेटेड बजेट केला, परत सेम म्हटल्यार परत रिपीट करता. कंटिन्युअसली रिपीट टॅलिकास्ट चालूच आसा. गेली ती 5 वर्सां जाली आनी आतां फुडलें आतां हें 1 वर्स सेम जातलें. स्पीकर सर, कितके प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या जावं कितले प्रोजेक्ट कंप्लीट जावंक ना हें क्लियर कट ह्या जे CAG रिपोर्ट जो आसा तितून क्लियर कट सरकाराक टोटल एक्सपोज केल्लो आसा. आनी हें आमी सांगता म्हणून न्हू, हो CAG जो रिपोर्ट आसा त्या रिपोर्टान सगळ्यांक दाखोवन दिल्लें आसा. तितून मेजर तुमकां सांगूंक सोदता तो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट सेविंग. ट्रान्सपोर्टाची जी सेविंग आसा इज 85 to 89% इतलो पर्संट सेविंग केला लास्ट 2 वर्सान. तशेंच जेन्ना इंडस्ट्रियल सेविंग म्हणटा आमी ते 56 to 77% फॉर लास्ट 2 years. म्हणजे गेले ती 2 वर्सान इतलो जो सेविंग जाता. आनी आयज तुमी पळयता आसतले फॉर एग्जाम्पल आतां कदंबा आमकां खूब गरजेच्यो. आमी सदांच बोवाळ घालता, सगळे उलयता, सगळ्या आमदारांनी सांगलें आनी सगळ्या आमदारांनी म्हटलें की आमकां कदंबा जाय म्हणून. आनी गेले ती 2 जी एक्शन टेकन रिपोर्ट्सान दाखयल्ली आसा की कदंबा येतल्यो म्हणून 100 कदंबा EV कदंबा येतल्यो म्हणून. बट आजून पर्यंत EV कदंबा कोणाकूच दिसना. तेजो जो एप्रिलान टायम आसलो तोय टायम काबार जालो. मात आतां फुडेंय सेम जातलें. आनी हें जे बजेट दाखयता की सेविंग केला म्हणून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान, म्हटल्यार जो सामान्य जनतेक हें मेळपाक जाय तें कित्याक मेळना. दुसरें, जेन्ना आमी इंडस्ट्रीचें पळयता एज इंडस्ट्रीनूय सेम दाखयल्लें आसा. इंडस्ट्रीन 56 to 77% दाखयल्लें आसा. आनी तितून आतां तुमी पळयता आसतले कितलेशे इंडस्ट्री आतां राजेश बाब उलयलो तेणेनूय सांगलें खोर्लीम इंडस्ट्रियल स्टेट, जी इंडस्ट्रियल स्टेट खंय ना खंय डेव्हलप करपाक जाय, नाजाल्यार हो बजेट कित्याक यूज करिना. दुसरें, आमचो काणकोणूय सेम. हांव लास्ट टायम विजीट केल्लें तेन्ना हांवें पळयलें की काणकोण जो एंटायर जो IDC आसा त्या IDCनूय खंय खुबशें काम जावपाक जाय. बट हो बजेट जो आसा तो सारको इम्प्लिमेंट जायना. आनी बजेट जो सप्लिमेंटरी लोकांक बेश्टें दाखोवपाक दवरिल्लें आसा की आमी सप्लिमेंटरी घेता. एवरी टायम कितें म्हणटा आमी सप्लिमेंटरी घेता. मात जेन्ना बजेट आसा आनी सेविंग दाखयता, डिपार्टमेंट सगळी सेविंग दाखयता की आमकां इतली सेविंग आसा, तो सेविंग कित्याक यूज करिना. स्पीकर सर, एक्सेस एक्सपेंडिचर. Speaker sir, excess expenditure amounting to rupees 2,809 crore during the current year, as well as rupees 9,181 crore for the period from 2008-2009 financial year to financial year 2019-20 was pending for regularization. Speaker sir, इतली वर्सां आतां फायनान्शियल इयर चलता आनी इतलो अमावंट रेग्युलायजेशन करपाचो पेंडींग उरलेलो आसा. हो म्हाका खबर ना कित्याक लागून पेंडींग उरला तो इतली वर्सां. आनी हो फुडेंय सेम चालू जातलें. कंटिन्युअस प्रोसेस हो सद्याक चालू आसा सरकाराचो आनी लोकांक पिशान काडपाचो हो पद्दत चालू आसा. स्पीकर सर, एक्सपेंडिचर विथआउट एनी प्रोविजन्स. द स्टेट गव्हर्मेंट इन्कर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 26.03 crore विथआउट एनी बजेटरी प्रोविजन. स्पीकर सर, हें कशें जालें हो व्हडलो प्रश्न पडला की 26.03 crore हो जो बजेट प्रोविजन आसलो हेजेर एक्सप्लेनेशन कोण दितलो.
कोण सांगतलो की बाबा हो बजेट आसा, एक्सपेंडिचर आसा, हो बजेट प्रोविजन केल्लो आसा, हो विथावट इनकट विथावट हे सरकारान जाप दिवपाक जाय, सीएमान जाप दिवपाक जाय हेजेर. स्पीकर सर, स्वयंपूर्ण गोवा सरकार तुमच्या दारी, प्रशासन तुमच्या दारी. स्वयंपूर्ण युवा हे जो एजेंडा आसा आनी हे जो एजेंडान अशें सांगलां की वॉटर कनेक्शन फॉर ऑल, सगल्यांक आमी उदकाचें कनेक्शन दिता. आयज आमी प्रत्येक कितलेच कडेन गेल्ले आसा, काणकोणाच्या पोतान, पेडणेच्या पोतान, धारबांदोड्याच्या पोतान, जावं आमच्या मतदारसंघात कितल्याच कडेन सारकी उदकाची फॅसिलिटी ना. आमी अक्षरशः दाखयले तांकां टॅप लायन लावन दिल्या पण थंय उदक ना, PWDचें कनेक्शन ना, बेश्टेच थंय सेव वॉटर म्हणून बॉक्सां मारलेलीं आसा. आनी हे कितलेशे कडेन हे कावंट दिल्यार अनकावंटेबल जातले. आनी हांगा सांगलां की आमी वॉटर फॉर ऑल अचीव केलें, वॉटर फॉर ऑल अचीव केलें म्हटल्यार कितली फोटिंगपणां चालू आसा ही सारकी कळटा. आनी आयज तरी म्हाका 2 फोटो येयल्ले आसा, तितून फ्लेवर्ड उदक म्हणटा पळय, क्वॉलिटी ऑफ वॉटर, आमी क्वॉलिटी ऑफ वॉटरूय हितून मेन्शन करतात, ती क्वॉलिटी ऑफ वॉटर कितलो लो आसा तो आयज हांवें फोटवान पळयल्ले आसा. तशेंच तितून आनीक सांगलां की टॉयलेट्स फॉर ऑल, जे टॉयलेट फॉर ऑल जे आसा आतां तितून मेन्शन केलां, हितून आमचे एक्शन टेकन रिपोर्टान मेन्शन केलां की डिसेंबर 2022 ह्या हितून कंप्लीट केले टॉयलेट फॉर ऑल. मात म्हाका सांगूंक अशें दिसता की आयज कितलेशे गांव आसा जितून आजून पर्यंत खुबशे लोकांक टॉयलेट सारके मेळोंक ना. आनी ही सत्य परिस्थिती आसा. मात सरकार कित्याक फोटिंगां मारता, कित्याक भपके दिता हेंय म्हाका खबर ना. की एवरी टायम ते आपणाचें हें जें स्वयंपूर्ण गोवा, आत्मनिर्भर भारत, मागीर सरकार तुमच्या दारी हेंच सांगता, पण एक्झॅक्ट ऑन ग्रावंड रियलिटी कितें आसा हे न्यूज पेपराचेर सगळ्याक येता. स्पीकर सर, रिवायवल ऑफ एग्रीकल्चर हेंय हितून येता. जेन्ना रिवायवल ऑफ एग्रीकल्चर म्हणटा आमी एग्रीकल्चर, आतांच आमचो कलीग जो म्हाजे सायडीकची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा कुमारजुव्यां मतदारसंघ, तो सांगतालो आमच्यो फायली वयता येता. आतां फायली वयता, ज्यो बांद बांदपाच्यो फायली, एग्रीकल्चर जे बांद जो डिमांड तेजोय आसा, जो डिमांड म्हाजोय आसा, आनी कितलेशे आमचे बाकीच्या आमदारांचोय डिमांड आसतलो की हे बांद आसा ते सारके बांदपाक जाय. आमीचे एग्रीकल्चर कशें रिवायव जातले. आमी जो प्रपोजल घातलो 5,000 करोड हाडचे म्हणून, तोय तुमी प्रपोजल भायर मारलो, हो प्रपोजल नाका म्हणून सांगले. मात जेन्ना आमी तुमच्या फुड्यान वयता, ही 3 फायली आमच्यो पेंडींग येवन परत येयले, तेकाय खबर आसा. आनी हे एग्रीकल्चर रिवायवल हो कशें जातलें, कशें जातलें एग्रीकल्चर. आमचे कितलेशे बांद जावं कितलेशे एग्रीकल्चर जे आमकां जाय, एग्रीकल्चरान कितें कितें आमकां कॅनल्स बांदपाक जाय, कितें जाय त्या सगळे पेंडींग उरता. कित्याक फायली परत येता. तेणेन मेन्शन, तुमचो जो BJPचोच आमदार आसा तेणेनूच मेन्शन करून सांगलें, आनी तेणेनूच एक्सपोज केलो सरकाराक की आमचें जायना म्हणून. सो हे जे एग्रीकल्चर रिवायवल जो आसा, जेन्ना पर्यंत तो फंड सारको एलोकेट करना, सारको मेळना, तेन्ना पर्यंत हे एग्रीकल्चर रिवायवल जावपाचें ना. बेश्टेच आमी उलोवन फायदो ना. कित्याक आयज आमचे सायडीची तुमी शेतां पळयता ती बुडोवन गेल्लीं आसा, कित्याक बांद म्हणून गेल्लो आसा. आनी तेजो प्रोसिजर असो जाल्लो आसा की डिजास्टर मॅनेजमेंटान पासून घातल्यार सेम प्रोसिजर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू येता, जो सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंटाच्या थ्रू. सो हे जे परत एकदां जे फोटिंगपण आसा ते प्रूव जाता. स्पीकर सर, शेल्टर फॉर ऑल, आतां आनीक घातला तितून शेल्टर फॉर ऑल. हे शेल्टर फॉर ऑल कितें, आयज कितलेशे गोंयकार जे आसा ते रेंटाक रावता. कालूय हांवें मेन्शन केलें, आयजूय परत मेन्शन करता, कितलेशे गोंयकार रेंटाक रावता. जाल्यार शेल्टर फॉर ऑल कशें जालें. आयज गोंयकारांक जागो जाय, तो जागो सारको मेळना, थंयूय जाग्यांची स्कॅमां जाता. सो अशें समज जालें नाल्यार शेल्टर फॉर ऑल खंय आसा. स्पीकर सर, फायनान्शियल सेक्युरिटी फॉर ऑल. आयज फायनान्शियल सेक्युरिटी आमी उलयता, फायनान्शियल सेक्युरिटी आयज तुमी लोकांची परिस्थिती सद्याक पळोवपाक जाय. आयज इतली इन्फ्लेशन जाला आनी इतली म्हारगाय वाडलेली आसा की आयज फायनान्शियल सेक्युरिटी खंय उरलेली आसा. आयज प्रत्येक जाण समज 10,000 पगार आसा आनी त्या 10,000 पगारान म्हयनो कसो चलतलो हो खबर ना, कसो चलोवंक शकता. पेट्रोल वाडला, सगळे आमी टमाटाचो प्रायस 103 जाला म्हणटा तो, मात 103 जावपाचो प्रायस आयज मिनिस्टर काल स्टेटमेंट केला 103 म्हणजे टमाट आमी 103. आयज डबल इंजीन वयरूय सरकार सकयलूय सरकार आसा. ह्या सरकारान तो टमाटाचो प्रायस दिवंक जाय आसलो, तो आयज आजून पर्यंत अपयश जाल्लें आसा. आनी वयल्यान मिनिस्टर सांगता आमचो प्रायस आसा तो 103 आसा, तो 125 जावपाक केन्ना टायम लागतलो खबर ना. एसेंब्ली जावन 150 पासून जावंक आसा. सो हें जें आसा तें हितून प्रूव करता की फायनान्शियल जी सेक्युरिटी आसा आयज गोंयकाराक तीवूय ना. हें सगळें गोंयकारांक मेवलां. आनी हेचो रिपोर्ट कोण पळयतलो,
म्हणजे कोण दितलो आमकां हेजो रिपोर्ट सरकारान दिवपाक जाय. हे एन्टायरली हे सगळे जे करता म्हणटा हेजो रिपोर्ट सारको काय ना, फक्त ते कावंट दिता. आमी बसून आमचो एक एलिग्यू आसलो तितून आमी घातलेले, फक्त ते कावंट दिता. तेजे वयर तेजो रिपोर्ट काडना, तेजो मिनिट्स ऑफ मिटींग ना, काय ना. म्हटल्यार स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटा ते बिश्टे लोकांक दाखोवपाक की आमी स्वयंपूर्ण गोवा केला. आनी सगळे तेजे ब्रँडींग व्हडली जाता, ब्रँडींग टॉप क्लास सारकी बेस्ट. स्पीकर सर, सीएम म्हणटा सगळे वांगडा घेवन चलता म्हणून आमी. आयज सगळ्यांक वांगडा घेवन चलता, ऑपोजिशनाचे हांकां वांगडा घेवन चलता. मात स्पीकर सर हांव तुमकां सांगूंक सोदता की आमची कामां कित्याक जायना तशें नाल्यार? आमची ही जी कामां आमी घालता ती कामां कित्याक टायमली जायना? आमची कितलींशीं कामां पेंडींग उरलेलीं आसा, तेजी आमी जे डिमांड्सान आसा तितून उलयतलो, कित्याक हितून उलयल्यार परत तुमी म्हणटले टायम ना म्हणून. सो तें हांव इन ब्रीफ आसा ती तुमकां डिमांड्सा वेळार सांगतलो, कित्याक आमच्या मतदारसंघात कितलींशीं कामां पेंडींग उरल्या आनी परत तोच क्वेश्चन मार्क येता की फंड्स ना म्हणून. जो फंड्स ना म्हणून आतां तुमकां सांगलें की कसो फंड्स ना म्हणटा पळय थंय दाखयलें. स्पीकर सर, आतां तुमी लास्ट टायम मेन्शन केल्लें की पंचायतींक जे 300 करोड दिल्या म्हणून, आनी 300 करोडान 50 लाख प्रत्येक पंचायतीक दिल्या. मात हेजो जो रिपोर्ट आसा हेजो रिपोर्ट कार्ड कांयच ना, अजून पर्यंत तरी आउट केल्लो ना. आनी आतां फुडें आमी 150 करोड ह्या जो हितून घातलो, बजेटान घातलेलो की 150 करोड दितले म्हणून. मात हो 150 करोड दितले तेज्या पयलीं आमकां रिपोर्ट कार्ड जाय काय नाका? हो आयज रिपोर्ट कार्ड दिवपाची गरज आसा आमकां. स्पीकर सर, पयलूच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट अमाउंटींग ऑफ रुपीज 639 करोड पेंडींग फ्रॉम पंचायत. म्हटल्यार पयलूच आमची इतलो अमावंट जो आसा तो पेंडींग आसा युटिलायझेशन. हेका लागून सगळे जे पंचायती युटिलायझेशन सर्टिफिकेट प्लेस करिना ग्रामसभेक. म्हटल्यार आजून पर्यंत ग्रामसभेक कोणानूच जी युटिलायझेशन हें आसा ती आजून पर्यंत प्लेसूच करना. कितल्योश्यो पंचायती पेंडींग उरल्या, हांव म्हणिना सगळ्योच म्हणून, कितल्योश्यो पंचायती उरल्या पेंडींग. स्पीकर सर, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल हे कित्याक सरपंचाक आनी जो पंच मेंबर्स आसा तांकां खबर आसा? तितून खुबशे पॉयंट्स आसा, खुबशे हें मांडलेलें आसा. म्हाका तरी दिसना की हे सगळ्यांक खबर आसा कशें. आनी परत एकदां मेन्शन केल्लें आसा की आमी तो अचीव केला म्हणून. आनी एवरी टायम सरकार अशेंच सांगता की आमी हे जे गोल्स आमी केल्ले आसा हे स्वयंपूर्ण केल्ले आसा, हे आमी अचीव केला म्हणून. काउंट्स दिता, काउंट्सांचेर सगळे काबार करता, बट एक्झॅक्ट ऑन ग्रावंड रियलिटी मिनिट्स ऑफ मिटींग हे सारकें कांयच आसना. हे फक्त दिखावो चल्लेलो आसा. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जाहीर केल्या. तितून सरकारी खाते आनी ऑर्गनायझेशन कॅन्टीन बायलांक दितले म्हणून सांगलां. परत एकदां कॅन्टीन बायलांक दितले. गेले ते फावटी तांकां फटयले मिड डे मिलाच्या नांवान, परत फटयले सरकारान, परत फटयले मिड डे मील बायलांक दिता म्हणून. बायलांक दिले आनी आतां काडून घेतले आनी कोण बायल्यांक आतां मिड डे मील दिल्लें आसा. तशेंच बायलांक दितले नाल्यार म्हाकाय कळपाक जाय, जो सोडेक्सो GMCन आसा तांकां काडूनय बायलांक दितले काय कितें? होय एक प्रश्न पडटा, तोय सीएमान आन्सर करचो. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री 24/7 हेल्पलायन ऑलरेडी एक्झिस्ट कंप्लेंट करपाक आसा. हें आतां लॉन्च करता म्हणून सांगलां. सो ऑलरेडी ज्यो एक्झिस्टींग आमच्यो कंप्लेंट्स आसा, आमचे कितल्योश्यो लोकांच्यो कंप्लेनी आसा, ताका लागून एक हेल्पलायन नंबर जावं हेल्पलायन पोर्टल कितें तरी आसतलो. कित्याक कितल्योश्यो पेंडींग उरल्या, ह्यो पेंडींग उरल्या त्यो सोडून आतां तितून आनी एक एड केल्ले आसा, तो म्हणजे हॅलो गोंयकार म्हणून. हॅलो गोंयकार एड केला आनी पयलींच्यो कितल्योश्यो पेंडींग उरल्या त्यो तश्योच आसा, त्यो फाटीं उरत आसा, फाटल्यान वचत आसा. सो हेका लागून एक सेपरेट कितें तरी डेडिकेटेड पोर्टल ओपन करपाक जाय सरकारान आनी तेजेर लक्ष दिवपाक जाय की कितल्यो पेंडींग उरल्या त्यो आमी खंय ना खंय काबार. मामलेदारान तुमी पळयता आसतले, मामलेदारान कलेक्टरान कितली गर्दी आसता. सगळेच, हांव म्हणना तिसवाडीन आख्खे गोंयभरांचे जे मामलेदार डिपार्टमेंट्स आसा थंय सदांच गर्दी आसता. स्पीकर सर, मेडिसिन्स कन्ज्युमेबल रुपीज 239.49 करोड केल्या. कोणे हे विलनस जो फॉरएवर आसा तांकां केला. कित्याक लास्ट टायम रुपीज 160 करोडाचो जो स्कॅम जालो तो अजून पर्यंत कोणाक कांय खबर ना, तेजेर कोणूच उलयना. स्पीकर सर, आमी गव्हर्मेंटाचे जे आसा
गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट आसा जावं कॉर्पोरेशन आसा जावं एजन्सी आसा हांकां प्रमोट करपाचें जी GAPL हेका प्रमोट करपाचें सांडून आयज भायली जी हें आसा तांकां ब्रँड दिता. आतां स्पिकर सर फॉर एग्जाम्पल आतां खंयूय कितें वखदां घेवपाक गेलो आमचे फॉर एग्जाम्पल GMCचेच सांगता की थंय इतली म्हारग जाल्ली आसा वखदां आनी एवरी टायम बरोवन दिता रिसीट मारून दिता त्या वयता आनी विलजन्सांतूच मेळटा तसली नासता. म्हटल्यार हें जे गव्हर्मेंटाचो कॉर्पोरेशन आसा जावं गव्हर्मेंटाची हें आसा ब्रँड आसा तो कित्याक यूज करना आनी इतली म्हारग जी वखदां आसा ती वाडत चल्लेली आसा आनी आयज गरीब लोकांक जे आमचे सादारण गोंयकार आसा तांकां खुबशे त्रास जाता. स्पिकर सर रुपीज 2687.54 इन्फ्लेटेड PWD बजेट हो जो बजेट आसा आयज इतलो बजेट इन्फ्लेटेड केल्लो आसा. मात वॉटर स्टोरेज आतां तुमी पळयलां आसतलें प्रत्येक गांवांनी बोवा पडला उदक ना उदक ना उदक ना बांयांनी बसून गेले जाल्यार बांयन बसून उदक मेळना इतली परिस्थिती जाल्ली आसा. स्पिकर सर मुद्दम सांगपाक सोदता जो तुमचो चापोली डॅम आसा जो काणकोणांत आसा हांव गेल्लो थंय विजीट करपाक आनी थंय खंयची आतां उदक ना उदक ना उदक ना म्हणटा पयलीं आतां मे म्हयन्याची मे आनी आतां जुनान अरे बाबा जुनाक पावस पडूना ते फर्स्ट टायम घडला ना ना मात हेजो प्रोविजन कोण करतलो हेजो प्रोविजन सरकारान करूंक जाय काय नाका पावस पडूना पावस पडना पावस फाटल्या 40 वर्सां अशें केन्ना करूं नाशिल्लें ते फर्स्ट टायम घडला ना ना फुडल्या वर्सा पासून पावस पडची ना मागीर सांगला हांवें ताजी प्रोविजन करता म्हणून तेंच हांव म्हणटा हेज्या पयलीं उदक नासलें न्हू लोकांनी त्रास काडले काय ना काडले हें आमी आयकोपाक मातशें तुमकां त्रास दिसता आसतलें बट सांगता तें खरें आमी काणकोणा पासून वचून पळयलें थंय बसून तांकां त्रास आसा. सो हें बेश्टें आमी सांगिना आमी ग्रावंड रियलिटी सांगता. काणकोणचो जो डॅम आसा ते स्पिकर साहेबाक खबर आसतलें की त्या डॅम आजून पासून तेंच्यांनी खंय जे ट्रिटमेंट प्लांट आसा ते आजून पासून घालूंक ना. सो अशें जे प्रत्येक कडेन जे जे गांवच्या लोकांक खरें म्हटल्यार मेळपाक जाय WRDन काम केलें इतलो पयसो मोडलो WRDन बट PWDन ते आजून पर्यंत ट्रिटमेंट प्लांट घालूंक ना लोकांक थंय त्रास जाता. अशें कितलेचशे कडेन जे ते जावपाक जाय हें जें आसा ते सगळे लोकांक मेळपाक जाय कित्याक थंय गांव दोंगरी जावं खोतीगांव एरिया आसा तांकां आयज उदक मेळना सारकें थंय खूब कडेन उदक पावना. अशें कितलेशे आमी दारबांदोडा गेल्ले दारबांदोडाय उदक नासलें सारकें. सो थंय कितें तरी प्रोविजन करा अशी कितलेशे प्लेसीस आसा मात हांगा इन्फ्लेटेड बजेट दाखयता आनी हें प्रोविजन आजून पासून जावना. थंय उदकाक लागून प्रोविजन करपाक जाय. स्पिकर सर रोड सेफ्टी जो PWDन येता एका रोड सेफ्टीक मॅन्युअल आसा हो मॅन्युअलान कितलेशे रोड सेफ्टीचो जे हें आसा तो घेवपाक जाय. आतां आमचो मिनिस्टर येयल्लो आसा तेंच्यांनी आयकचें की जे रोड आयज कितलेशे एक्सिडेंट जाता. आतां लेवलिंग ऑफ रोड आमी जेन्ना पळयता रायडिंग क्वॉलिटी सर्फेस इन ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सी 500 किलोमिटर्स ही हो जो धोरणां आसा ही खूब बरी धोरणां आसा. तेका 280 crores हो जो अमावंट हें केल्लो आसा की मोन्सुनान आमी लेवलिंग करतले. आतां तुमी पळयता आसतले कितलेशे हायवे जेंची लेवलिंग सारकी ना आमी दचकता तुमी पासून आतां काणकोणच्यान येता थोडे जाण म्हणटा आमी स्मुथली पावता म्हणून स्मुथली कोण पावना कोण मोटरसायकलीन चलता पळय तेजे फाटीचो जो कोणो आसता पळय तो हें जाता जाम जाता तेन्ना तांकां कळटा. तुमच्या गाडयेचो जो सस्पेन्शन हेकाचो बरो आसतलो मात जो मोटरसायकलीन भोंवता आनी कोण पडटा पळय रिसंटली एक व्हिडिओ येयल्लो तो भितूर कोणकोण पडलो सकयल CCTVचो तेन्ना तांकां बाबड्यांक कळटा की बाबा कसो त्रास जाता तो. सो हें कितें आसा आमचें कितें जावना हें जावना तें करपाक जाय आमी सांगता म्हणून न्हू हें सरकारान करपाक जाय. आनी हें मॅन्युअलान आसा जो रोड सेफ्टीचो मॅन्युअल आसा त्या मॅन्युअलांचेर घालपाक जाय. स्पिकर सर मातशें उरलां आमचें आमकां ऑपोजिशनाक टायम दिवंक जाय. स्पिकर सर मिनिस्टर आतां म्हाका काबार कर म्हणून सांगपाक येयलें दिसता. स्पिकर सर रुपीज 663.63 crores उदका खातीर दिल्या. आतां हे उदका खातीर दिल्या मात उदक सारकें मेळना परत मिनिस्टर उठोवन परत तेच सांगतलो की उदक आतां मेळटलें फुडें मेळटलें एवरी टायम ते स्टेटमेंट आसता सगळ्यांचे आसता. आमी यूज देशबाब आसा उदक सारकें मेळना तेजो स्टेटमेंट तो आयकता अशें गोंयान खूब स्टेटमेंट करता. तेजे म्हणण्यांनी उदक एक मनशाक कितलें मेळपाक जाय मातशें ते कडेन विचारचें स्पिकर सर मागीर हांव ताका मागीर फुडें म्हजें डिमांडाचें उत्तर दिता. फक्त तेणी म्हटलां म्हणून विचारता उदक मनशाक
एक मनशाक कितले लिटर मेळपाचे ते मातशें विचारून सांग तेका म्हाका सांग सांग. स्पीकर सर, उदक मनशाक कितले मेळोंक जाय तो ऑफिशियल जेन्ना गॅजेट आमी पळयता तेन्ना 135 लिटर पर पर्सन पर डे हो जो काउंट आसा हो डन डन माझे डिमांड जेन्ना आसता न्ही स्पीकर सर तेजे आख्खे मतदारसंघाचे सगळे कंज्युमराचे हांव तेका बिलां विथ स्टेटमेंट दिता आनी जर ते 135 लिटर तेणें सांगलां 135 लिटर जर मेळना मनशाक तर तेजे सांगता ते आयकता स्पीकर सर. स्पीकर सर, आतां जे हांव उलयतालो हे म्हाज्या मतदारसंघाचेच उलयनासलो, हे ऑल ओव्हर गोवा उलयतालो आनी मतदारसंघात जाय तशें दिता म्हणटा न्हू. ओके, मतदारसंघाचे प्रत्येक कडले हाडून जी बिलां वाडोवन येयल्या पळय ती लिस्ट हांव हाडून दिता कितली बिलां वाडोवन येता ती. तो समज म्हाका म्हणटा न्हू की आपूण लिस्ट हाडून दिता पर पर्सन ती हांव बिलांय वाडून दाखयता कितली बिलां आसा सगळे कडेन आसा. स्पीकर सर परतून ताका सांगता बिलां वाडन दिलां आनी म्हाका हाडून दिवचे. ऑनरेबल सीएमानूय सांगला उडर एल्टन बाबान एक स्टेटमेंट केलो ताणें म्हाका बिलां दिल्या ताका फाल्यां हांव उत्तर दिता एल्टन बाबाक. पूण तो पळय सांगता 16,000 लिटर आमी फ्री दिता स्पीकर सर एक मनशाक. वाडोवन कशें दिल्यार म्हाका एक बील दिवचें हांव ताका ते बिलाचें उत्तर डिमांडाक दिता स्पीकर. स्पीकर सर, हांव जेन्ना हांगा उलयता हांवें फक्त म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी मेन्शन करूंक ना, हांवें सान आंद्रे मतदारसंघ मेन्शन करूं ना, हांवें ऑल ओव्हर गोंयचो सांगला. जेन्ना तूं तो कनेक्शन दिता तो ओदून नासलो स्पीकर सर. स्पीकर सर तो ओदून नासलो. आमी केपें गेल्ले, केपें कोणाक कनेक्शनूच ना, फक्त बॉक्सां आसा, बॉक्सां व्हिडिओ आसा, केपें मोरपिल्ला आसा वचोन पळय, दारबांदोडे आसा, दारबांदोडे वचोन पळय. तुमकां मुद्दम मारून दाखयता. अशें बेश्टे म्हणू नाका की आमी हें करता. स्पीकर सर, आतां तो डिस्टर्ब करता. स्पीकर म्हाका 5 मिनटां उडयलें तेणें, म्हाका 5 मिनटां एक्स्ट्रा जाय. म्हाजी 5 मिनटां उडयल्या, म्हाका 5 मिनटां एक्स्ट्रा जाय. स्पीकर सर, तेणेन म्हाजी 5 मिनटां उडयल्या, म्हाका 5 मिनटां एक्स्ट्रा जाय. म्हाका सांग स्पीकर एलिगेशन उलोवपाचें ना गव्हर्मेंटान बजेट डिस्कशनाक ताका जाय ते उलोव स्पीकर सर तशें काय ना. स्पीकर आतां सर, ताका सांगता तेजे वांगडा बुलेटीन वयता स्पीकर सर. तेणें सांगला न्ही फाटीं कोंड्यार येता म्हण पावस जातरी तेजे वांगडा म्हाका रस्त्यार व्हरपा लाय सगळे गोंयभर आनी हांगा तेज्या वांगडा येता बुलेटीन. बरें, आय एम शुअर डन. लास्ट टायम स्पीकर सर ताका आपयल्लो हांवें जेवपाक, तो येवंकूच ना. तो ताका दुसरो जो एक्स एम एल ए आसा तो आपयता तेन्ना रोकडोच पावता, हांवें आपयल्यार येत ना. सो अशें जाल्लें आसा. म्हटलें तें तुमचे भितरलें बीजेपी बरेपण चलता हें चालू आसा आनी ह्या लोकांकूय दाखयता सर. आनी तेन्ना मागीर म्हणटा कितें आमी सगळ्यांक वांगडा घेवन वयता म्हणून सीएमूच म्हणटा. मात सगळ्यांक वांगडा घेवन वचना. स्पीकर सर, म्हाका 5 मिनटां स्पीकर सर 5 मिनटां दी म्हाका, कित्याक म्हाका डिस्टर्ब केला तें उलोवन. स्पीकर सर, मराठीत एक म्हण आहे, नाचता येईना अंगण वाकडे. स्पीकर सर, अशी जी कविता आसा पळय ती कविता खूब जाता, खूब कविता म्हणटा, खूब कविता जाता. पण आमी कविता म्हणपाक हांगा येवंक ना, एसेंब्लीन कविता म्हणपाक येवंक ना. आमी हांगा कितें तरी लेजिस्लेशन करपाक येयल्ले आसा आनी तें आमचें कर्तव्य आसा. बिंग अ ऑपोजिशन आमचें कर्तव्य आसा की कितें जावं ना काम तें हायलायट करपाक. नाचता येना आंगण वांकडें हें जें म्हण आसा पळय ती तांकांय लागता, तें तेंच्यांनी चिंतून घेवपाक जाय. आमकां सांगता पळय, म्हाका सांगता पळय, तें आपणाच्या हितून पयलू पळोवंक जाय आनी मागीर सांगपाक जाय नाचता येना आंगण वांकडें म्हणून. आमकां खूब म्हणी म्हणपाक येता, तश्यो म्हणी म्हटल्यो नाल्यार ही असेंब्ली म्हणी म्हणूनच काबार जातल्यो. स्पीकर सर सांगचें ना म्हणून हांव स्पीकर सर, सी सन सँड सॉफ्टवेअर हें एक स्टेटमेंट बजेटान आसा. अर्दी वर दिली मेळ्ळें तुका. 5 मिनटां जालें म्हाजें 5 मिनटां. ही हें बजेटान आसा जाल्यार पंचायतीच्यो वेबसायटी ज्यो आसा त्यो आजून पर्यंत कित्याक ना, हेंचो स्टेटस आजून पर्यंत तेजेर येना. आनी हें सगल्यांक मेळपाक जाल्लें. वेबसायटी ज्यो आसा तेजेर आमकां फूल डिटेल मेळपाक जाल्ली, ती आजून पर्यंत जाल्ल्यो न्हू. कितल्योश्यो पंचायती आसा तेंच्यो वेबसायटी ऑन फंक्शनल ना. स्पीकर सर, आय टी स्टार्टअप्स लागून गव्हर्मेंटान गॅरेंटर नाका म्हणून सांगला, बरी गोश्ट आसा. मात जे बारीक आमचे कोण धंदेकार कोण सोदता, बारीक धंदेकर सोदता तांकां कित्याक गॅरंटी जाय? सगळे बाबतींत तांकां गॅरेंटर जाय पडटा. सो हें गव्हर्मेंटान चिंतपाक जाय की बारीक जे धंदे कोण सोदता तांकां गॅरेंटर नाका म्हणून. जसो आय टी स्टार्टअपान म्हटला सेम हेकाय लागपाक जाय. स्पीकर सर, अनऑर्गनायज सेक्टर मॅनेजमेंट सिस्टम हो कोणाक हो एक व्हडली गोश्ट आसा. कोणाक हो अनऑर्गनायज मॅनेजमेंट सिस्टम? हो हे जे भायले मायग्रंट येता तांकां काय गोंयकारांक? स्पीकर सर, एग्रीकल्चर ऑर्गेनीक क्लस्टर्स करता म्हूण सांगलेलें. आतां ऑर्गेनीक क्लस्टर खूब ऑर्गेनीक म्हटलें, मात म्हाका तरी दिसना खंय ऑर्गेनीक आसा तें. हे क्लस्टर्स खंय आसा आयज दिसून येना. ती स्वाडीन बसून केल्या म्हूण सांगता, मात ती एग्जॅक्ट खंय आसा तें आमकां खबर ना. स्पीकर सर, लँड जे आयज
तुम्ही पळयता आसतले खूब कडेन लँडस्लायड जाता, खूब कडेन फ्लडींग जाता. ओदो म्हाका उलोवंक दिवना, बट जी फ्लडींग जाता हे आयज डिजास्टर मॅनेजमेंटान खंय ना खंय लक्ष घेवपाक जाय. आनी जी झाडां पडटा, आमी खूब फावटी डिजास्टर मॅनेजमेंटाक सांगता की ही झाडां आसा ती बेगानूच कट करपाक जाय, मात तें जायना. स्पिकर सर, ताका डिले जाता. कित्याक डिले जाता? कित्याक जो अमावंट आयज डिजास्टर मॅनेजमेंटान 25,000 प्रत्येक पंचायतीक दिल्लो आसा म्हणटा, बट जो अमावंट आसा ती पंचायत तो हें करिना, आवट करिना आनी झाडां कट करून घेयना. कित्याक ताका लागून आमकां धांवचें पडटा. स्पिकर सर, last year only 34% work are completed and 62% will be completed this year. ह्या वर्सा तशें जाल्यार आमकां ऑलमोस्ट 162% कामां करची पडटली अकॉर्डिंग टू एक्शन टेकन रिपोर्ट. म्हणल्यार इतले प्रोजेक्ट आयज पेंडींग आसा आनी सरकार म्हणटा की आमकां भिवपाची गरज ना म्हणून, आनी ते पेंडींगूच उरता, फुडेंय पेंडींग उरता. स्पिकर सर, थोडे जे पॉयंट आसा ते हांव मुद्दमून मेन्शन करपाक सोदता. ते म्हणजे जे टुरिजमान आमी मेन्शन केल्ले की डेव्हलपमेंट ऑफ मॉडल विलेज स्कीम ही नोटिफाय केल्या, बट अजून पर्यंत खंयची मॉडल विलेज केल्या ती आमकां खबर ना. अजून पर्यंत कांयच दिश्टी पडना की खंयची मॉडल जाल्ल्या ती विलेज. नोटिफाय 2021 केल्ले. स्पिकर सर, कृषी कार्ड कवरेज थोडेच उरल्यात, 2-4 पॉयंट आसा. स्पिकर सर, कृषी कार्ड कवरेज जी आसा ती 100% अचीव केल्ली आसा म्हणून जो सरकार सांगता हें टोटल फोटिंगपणां आसा. कित्याक आयज कितलेशे जाण शेतकारां कडेन कृषी कार्डां ना. आयज तुमकांय खबर आसतलें काणकोणानूय कितलेशे जाणां कडेन आसची ना आनी आमच्याय मतदारसंघात कितलेशे जाणां कडेन ना. सो ही खरी गजाल न्हू. स्पिकर सर, सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन IPHB हेजे कंप्लिशन डेट दिल्ली जुलय 2022, मात तेजो अजून पर्यंत कंप्लिशन जाल्लें ना. स्पिकर सर, तशेंच डे केअर सेंटर इन IPHB हेजेय टार्गेटेड कंप्लिशन आसलें एप्रील 2022, होवूय अजून पर्यंत जाल्लो ना, तो म्हाज्या मतदारसंघान आसा. स्पिकर सर, रुरल जर्नलिझम, आतां तुमी पळयता आसतले रुरल जर्नलिझम आमचे जे आसा तांकां खुबसो सपोर्ट आमी खरें म्हणल्यार दिवपाक जाय, मात आयज तो तितल्या पद्दतीन आमी दिना. आयज हांव मुद्दमून विचारलेलें की जे लॅपटॉप आसा ते मेळिल्ले आसा काय म्हणून. स्किमी आवट आसा तांकां, मात ते लॅपटॉप अजून पर्यंत मेळूंक ना. रिसंटली गेले ते फावट सीएमान म्हटलेलें तांकां EV बायक्स दिता म्हणून, अजून पर्यंत तांकां EV बायक्सूय मेळूंक ना. सो हें इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी तांकां खंय ना खंय सपोर्ट दिवपाक जाय. कित्याक ते रुरल जे आसा तांकां खूब त्रास जाता आनी तांकां खूब एरियाय एक्स्ट्रा आसता. स्पिकर सर, रिवायवल ऑफ गोंयचे दायज स्कीम, व्हेरी इम्पॉर्टंट स्कीम. एवरी टायम तो गोंयचे दायज स्कीम घालता, मात ती गोंयची दायज स्कीम केन्ना येतली म्हाका खबर ना. कितली वर्सांच जाली, ती जोरात आसा, मात ती इम्प्लिमेंटूच जायना. ती स्कीम जाता तितले बेगान इम्प्लिमेंट करपाक जाय. स्पिकर सर, सोलार हायब्रीड इलेक्ट्रीक ग्रीन बोट्स ह्यो ज्यो बोट आसली, आतां ही बोट इंट्रोड्यूस केली ऑलमोस्ट अरावंड 3 करोड हे बोटीक मोडले. आयज ती बोट खंय आसा हो एक प्रश्न पडटा. इतले पयशे आमचे जे तिजोरीच्यान वयता ते तिजोरीचे पयशे खंय आसा, जो बोट दिश्टीच पडना. स्पिकर सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट टर्मिनल बिल्डिंग. स्पिकर सर, जी स्टेट ऑफ द आर्ट टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हो जो प्रोजेक्ट आसलो आतां पणजेन तो बंद उडयला. एनजीटीन तेजेर बंद उडयला आनी ताका स्पिकर सर ताका हे मागलेले आसा. स्पिकर सर 2 मिनटां दी, 2च मिनटां जाले, 2च पॉयंट उरल्या. स्पिकर सर, EIN ताका तेजेर स्टे मागलेलो आसा आनी सरकारूच समज जी कामां सरकारान लिगल्ली करपाक जाय आनी सरकारूच ती लिगल्ली करिना नाल्यार ही कशें चलतले. लोक जे सरकाराक बरे नदरेन पळोवपाक जाय ते कशें पळयतले. स्पिकर सर, जाले आमचे 2च उरल्या. स्पिकर सर, GMCन आयज GMC व्हेरी इम्पॉर्टंट हें आसा आनी GMCन जो ICUज आसा, ICU वॉर्ड इन SSB, जे SSBन ICU वॉर्ड आसा ते अजून पर्यंत ऑपरेशनल जावंक ना. हे बेगानच्या बेगीन ऑपरेशनल जावचे ही म्हाजी मागणी आसा. डायलिसीस युनिट्स जे आसा त्यांची फंक्शनिंग प्रॉपरली जायना. थंय डायलिसीस मशीन डिमांडावयाचे घेऊ शकता तूं. डिमांडावयाचे स्पिकर सर, उरले आसता जाल्यार डिमांडावयाचे. स्पिकर सर, एक लास्ट तुमकां सांगूंक सोदता. आतां स्पिकर सर, आमी हांगा सगळे एसेंब्लीन आसा. आतां एसेंब्लीचो जो मेंटेनन्स आसा, एसेंब्लीचो मेंटेनन्स आतां तुमी वयर वचून वयर पळयात, थंय वयर शॉ जाल्लो आसा, खबर आसा शॉ जाल्लो आसा. सो हो मेंटेनन्स पयलू करपाक जाल्लो. हो एसेंब्लीचो मेंटेनन्स इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक आमी सगळे हांगा बोल्ल्या फाल्यां वयलो आमचो स्लॅब लक्ष आसा म्हजें. जाल्यार अपघात जावपाक म्हजें लक्ष आसा. सो हेका लागून स्पिकर सर, भिवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता आनी जो म्हाजी स्पीच आसा ती हांव सोंपयता. देव बरें. आयच्या दिसाचें कामकाज सोंपिल्लें आसा. सभागृह मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान आतां हांव सभागृह बेरेस्तारा 20 जुलय 2023 सकाळीं
11:30 मेरेन स्थगीत करता.